गुड इवनिंग. आज तुम्ही ऐकलं आसतलें बिट्स पिलांनी हातून आतां चवथो भुरगो मेळ्ळा जो मेलो. हे तातून रिजन कितें आसतलें? चार भुरगे मरप म्हळ्यार हे फोकाणा न्ही. हे जो आमचो कुट्टाळेचो जो गांव आसा हातून आमचे व्हडले व्हडले लिडर्स आशिल्ले, जशे की हो आमचो प्रद बार्बोस, डॉक्टर एक्स CM आसा प्रद बार्बोसा, मागीर एक्स टुरिझम मिनिस्टर मतानी सल्दाना आनी खूब आशिल्ले अशे लिडर हांगाचे आर्च बिशप हे गांवांतसून हांगा रावताले ते. सो हे गांवांचें नांव आतां वायट जाता. पूण मेन म्हणल्यार कितें बिट्स पिलांनी जी आसा एक व्हडली टॅक्नॉलॉजी इन्स्टिट्यूट, बिर्ला इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी. इट इज वर्ल्ड फेमस. आख्ख्या संवसारान हे इन्स्टिट्यूटाक वळखतात लोक. आनी हातूंतले जे भुरगे पास जातात तांकां व्हडले व्हडले कंपनीज जावं ते इंडियन नाल्यार युरोप नाल्यार US तांकां जॉब मेळटा, पेइंग लॅक्स ऑफ सॅलरी. सो हाऊ इज दिस हॅपनिंग इन सच अ रिनाउड institution? How these things happening and why is there no probe in this? हांगा कित्याक चौकशी जायना की हांगा चार भुरगे एक वर्सान कशे मरतात? ती चौकशी जावपाकूच जाय. आनी आमी डिमांड करतात की हांगा एक SIT प्रोब जावन एंड फायंड आउट करून हे भुरगे वाय दे आर डायिंग. मीन्स इज इट बिकॉज ऑफ academic pressure? Is it because of ragging? Is it because of drugs, as some people have been saying, or liquor or whatever? Because हे भुरगे खंय खंय हांगा भोंवतात ते दिश्टी पडटात. आनी हे जे इन्स्टिट्यूशन जे आसा हे तांचे घर जशें आसा. तांकां जे तेंचे इन्स्टिट्यूशनचे इंचार्ज आसा तेणी तांकां आपल्या भुरग्या भशेन तांकां सांबाळपाक जाय. तेंचे माय पाय तांकां धाडटा तितले पयस हांगा तांकां शिकपाक. आनी 24 hours कॅम्पसान भितर आसतात. आनी म्हणटा ते भायर थोडे टायम तांकां येवपाक वचपाक अलावड आसा. आतां ते येतात वयतात, पूण जे तेंचे मेन जे इन्स्टिट्यूशन मॅनेजमेंट आसा तेणी तांकां सांबाळपाक जाय आपल्या भुरग्याच्या भशेन. कित्याक तेंचे पेरंट्सांनी तांकां फूल ट्रस्ट दिवन तांकां हांगा दवरल्यात. एंड दे पेइंग व्हेरी हाय फीज. दी स्टुडंट्स हू कम हियर दे आल्सो व्हेरी ब्रिलियंट स्टुडंट्स. दे गेट व्हेरी हाय पर्सेंटेज. व्हेरी डिफिकल्ट टू गेट एडमिशन इन बिट्स पिलांनी. So why is it that these intelligent, clever students, they die here in this institution? So we demand that please have a SIT probe and find out what exactly is the problem here, and this should stop at once. Thank you so much. आयज आमी काँग्रेसाची वांगडी प्रेस कॉन्फरन्स घेता. कित्याक आयज आमचे कुट्टाळेन जो आमचो गांव जे व्हडले व्हडले लिडर आशिल्ले, TB कोन्नी आशिल्ले, अशें करून जायते पॉलिटिकल लिडर्स, सोशल लिडर्स, रिलिजियस लिडर्स अशें करून आमचे कुट्टाळेचो नांव आयज वयर आसतालें. पूण फाटल्या 3 वर्सां आमी पळयलेलें आसा की कुट्टाळेचे गांवांनी एवरीथिंग अंडर द सन इलिगलिटी जालेले आसा. आमी पळयलेलें आसा की चेन स्नॅचिंग इन्सिडंट पळयलेले आसा. घरां भितर येवन चोरी जाता, बायक्यो चोरी जाता, हिंगा मर्डर जाता, हिंगा पुलिसाचेर फार मारता, हिंगा 100 कोटीचे गॅमलिंग स्कॅम जाता. तेलंगणाचे पुलीस येवन हिंगा इन्व्हेस्टिगेशन करता. सगळे अंडर द सन हिंगा जालेले आसा. आता फाटले 9 म्हयन्यान आमी पळयलेले आसा की बिट्स पिलांनी कॅम्पस जे भुरगे आख्खे इंडियेचे बरे शिकलेले भुरगे ह्या कॉलेजीन शिकपाक येता. आनी फाटले 9 म्हयने 4 भुरगे आयज मेले. आता आमी सरकाराक विचारपाक सोदता, स्पेशली द होम मिनिस्टर, हे 4 भुरगे मेले कशे आनी हे कित्याक लागून मरता? हे ड्रग्साक लागून मरता काय? या इलिगल सोरो मेवता म्हणून हिंगा मरता काय? या एकाडेमीक प्रेशर आसा म्हणून मरता काय? सो हेजेर आमी थरर इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय. कित्याक ह्या वाठारांनी आमी पळयलेले आसा की डुप्लिकेट सोरो, ड्रग्स हे सगळ्याक मेवता. आनी आमी गोंयचे CMाक आयज बरयलेले आसा, गोंयचे CMाक बरयले आसा, DGPक बरयलेले आसा, कलेक्टराक बरयलेले आसा, आनी तशें करून आमचे वेर्ना पुलीस स्टेशनूय बरयल्ले आसा की आमकां कुट्टाळेच्या लोकांक आमी डिमांड करता की SIT प्रोब जावचो. कित्याक हिंगा बॅक टू बॅक जेन्ना लोक मरता खंय ना खंय सरकार कोर्तालीचें नांव, गोंयचें नांव आयज पिड्यार जाता. सो आमी सरकाराक थरो इन्व्हेस्टिगेशन करपाक सांगता. आनी जे आयदर वेदर इट इज एकाडेमिक
whether it is बिट्स बिलानी कॅम्पस or outside the campus जे कितें चलता म्हाका दिसता हेजेर थरय इन्व्हेस्टिगेशन जावपा जाय आनी आयज जे माय पायक आयज धपको भरलेलो आसा आयज आमची भुरगीं आयज भिलेलीं आसा हे पळयता की आयज भुरगे कॉलेजीन वयता आनी मरण परत येता हे चल्लां कितें सो आमी सरकाराक परत विनंती करता स्पेशली गोंयचे सीएमाक की आमकां SIT प्रोब जावचो हे 4 जे भुरगे मेलेले आसा हेजेर थरर इन्क्वायरी जावन लोकांक तेंचे पेरंट्सांक आनी गोंयच्या लोकांक एक जस्टिस दिवपाक आमी ह्या सरकाराक विनंती करता. 20 फरवरी के यहाँ पे वर्ग जाने को मतलब क्या जगह इसलिए हम डिमांड क्या कर रहे हैं कि SIT प्रोब सीएम को मैंने ऑलरेडी चिट्ठी लिखा है यहाँ पे प्रोब को क्यों मर रहा है वेट लॉस के लिए मर रहा है या डुप्लीकेट अल्कोहल की मर रहा है या वहाँ पे अंदर जो सर एकेडमिक इशू के लिए मर रहा है इसलिए हम वो डिमांड बोले